अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादराने मिल्लत, আল্লাহৰ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ দিনৰ পৰা কিয়ামতলৈকে যিমান মানুহ দুনিয়াৰ বুকুত আহিছে আৰু দুনিয়াৰ বুকুত আহিব, সকলোকে আল্লাহ তাআলাই হিদায়াত দান কৰক আৰু সকলোকে আল্লাহ তাআলাই জান্নাতবাসী কৰক। প্ৰত্যেকেই আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰা উচিত, এজনে আনজনৰ বাবে দোৱা কৰা উচিত। আলমী শুৰাৰ বিষয়ে যি গোটেই বিশ্বব্যাপী কিছু মানুহে ভুল কিছুমান ধাৰণা আৰু ভুল কিছুমান কথা, মিছা কিছুমান কথা প্ৰচাৰ কৰি আছে, সেই ভুল আৰু মিছা কথাবিলাকৰ দ্বাৰা উম্মতৰ যে কিমান লোকচান হ'ব তাৰ কোনো সীমা নাই। সন্মানীয় দিন দৰদী ভাইসকল, প্ৰত্যেকৰ ওচৰত এইটো অনুৰোধ যে এইখন যে চিঠি খোলা খত হজরত মৌলানা ইব্ৰাহিম দেওলা সাহাব যে আলমী শুৰাৰ মুৰব্বী, আৰু সকলোকে খোলা খত লিখা হৈছে যে প্ৰত্যেকে যাতে এবাৰ এই বিষয়ে চিন্তা কৰি চায়, আৰু যদি আমি নিজে জামাতত গৈ এইটো অনুভৱ কৰোঁ, যদি শুৰা আৰু ইমাৰত এইবিলাক নাথাকি এক হয় আমি কাম কৰিলে বহুত লাভ হ'লহেঁতেন, এই কথা আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু প্ৰত্যেক মুছলমানে আজি অনুভৱ কৰে। কিছুমান ঠাইততো এই ঝগড়া ফসাদ ইমান দূৰলৈ বিয়পি পৰিছে যে মানুহক জীৱন্তে জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া পৰ্যন্ত দুৰ্ঘটনা হৈ গৈছে, অতি মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা এইবিলাক হৈ গৈছে। গতিকে প্ৰত্যেকে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি এই সকলো ফতনা ফসাদৰ পৰা নিজকে বচাই এক হৈ ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়ালা তাফাররাকু, আল্লাহ তাআলাৰ সেই নিৰ্দেশ আমি পালন কৰি যে তোমালোকে দিন ইছলামৰ ৰছীক মজবুতেৰে সৈতে ধৰা আৰু আপছৰ মাজত গোটেইবিলাকে লগ লাগি এই ৰছীক ধৰা আৰু আপছৰ মাজত কেতিয়াও ফৰক নকৰিবা। সেই আমলৰ সৈতে যাতে আমি আগবাঢ়োঁ, আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেকে এই চিঠিখন ইনশাআল্লাহ শুনক আৰু এই বিষয়ে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰক যে কি কৰিলে ভাল হয়। আমাৰতো এটাই অনুৰোধ, মোৰ এটাই অনুৰোধ, যদি আলমী শুৰা আৰু ইমাৰত গোটেইবিলাকে লগ লাগি যায় দিল্লী বাংলাৱালী মাৰ্কাজত, তেতিয়াতো আলহামদুলিল্লাহ আগৰ নিচিনা আৰু বহুত কাম আগবাঢ়িব ইনশাআল্লাহ। কিমান চেষ্টা কৰিও দুশ্মনানে ইছলামে, কিমান চেষ্টা কৰিও দুশ্মনানে ইছলামে বাংলাৱালী মাৰ্কাজ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল হজরত মৌলানা ইলিয়াছ সাহেব ৰহমাতুল্লাহ আলাইহিয়ে বাংলাৱালী মাৰ্কাজ কিয়ামতলৈ আল্লাহৰ ওচৰত কবুল কৰাই লৈছে। কিয়ামতলৈ এই মাৰ্কাজত সেই বৰকত আল্লাহ দি থাকিব, যি কুৰবানী আৰু কষ্ট মুজাহেদা, সাহাবা আলী মেহনত, সাহাবা আলী কষ্ট, সাহাবা আলী কুৰবানী হজরত মৌলানা ইলিয়াছ সাহেব ৰহমাতুল্লাহ আলাইহি দি থৈ গৈছে। সাধাৰণ মানুহে এই কথা বুজিব নোৱাৰিব। এই কথা বুজিবৰ কাৰণেতো সেই কুৰবানী, সেই কষ্টৰ প্ৰয়োজন, যি কষ্ট আৰু কুৰবানী সাহাবাসকলে দি থৈ গৈছে, যি কষ্ট কুৰবানী হজরত মৌলানা ইলিয়াছ সাহেব ৰহমাতুল্লাহ আলাইহি দি থৈ গৈছে। সেইকাৰণে মই সকলো মুছলমান ভাইলৈ অনুৰোধ, পঢ়া লিখা আনপঢ়, গাঁৱৰ মানুহ, দেহাতৰ মানুহ, চহৰৰ মানুহ, গাঁৱলীয়া চহৰীয়া সকলো মানুহ, কলা বগা সকলো মানুহ, সকলো মুছলমানক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকে যাতে আল্লাহৰ দিনৰ ৰাস্তাত গৈ দিনৰ মেহনত কৰি বুজাৰ চেষ্টা কৰে আৰু আখিৰাতৰ কথা যাতে ফিকিৰ কৰে। আল্লাহ তাআলাই পবিত্ৰ হাদিছত দয়াৰ নবী ৰাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ দ্বাৰা এই কথা বুজাইছে যে এই উম্মতৰ ৰহবানিয়াতেই হৈছে খুৰুজ ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহৰ ৰাস্তাত বাহিৰ হোৱা। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই যাতে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা, প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পৰা যাতে আল্লাহৰ ৰাস্তাত আমাৰ মানুহ বাহিৰ হয়। মাহ মস্তুৰাত 3 দিন 10 দিন, মাহ মস্তুৰাত 40 দিন, মাহ মস্তুৰাত বেহৰুন
সকলো জামাতত যাতে যায়, মৰ্দৰ জামাততো চাৰি চাৰি মাহ প্ৰত্যেক বছৰ যাতে লগাৰ ফিকৰ হয়। আল্লাহ তালা আমাক আটাইকে আমলৰ তৌফিক দান কৰক আৰু বুজাৰ তৌফিক দান কৰক। এই যি খোলা খাত, এই খাত নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিব ইনশাআল্লাহ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত চিন্তা ফিকিৰ কৰি নিশ্চয় এটা সহি ফেচলা লোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িব তাৰ অনুৰোধ থাকিল। জাযাকাল্লাহ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुला खत बराए आलमी शूरा हजरात, मैं इंडिया में रहने वाला एक आम आदमी हूँ। मेरा पूरा ख़ानदान दारुल उलूम देवबंद से जुड़ा हुआ है और हम ख़ास तौर पर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत व बरकातहुम के फतावा की पैरवी करते हैं। हम हज़रत के किसी भी बयान को सुनने से कभी महरूम नहीं होते हैं। मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि मुझे हज़रत मुफ्ती तकी साहब के इस बयान पर मुकम्मल ईमान है कि शूरा और इमारत दोनों ही सही हैं और इल्म की राह पर काम कर रहे हैं। अब मैं ये ख़त आलमी शूरा के तमाम अराकीन, खुसूसन हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत व बरकातुहू की खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत, सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दावत दीन के काम में मशगूल हैं। 2015 से मैं आपसे मुलाकात करने और घंटों बैठकर बातचीत करने की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से वो मुलाकात नहीं हो पाई। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछना और कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। जब आप 2015 से पहले आलमी मरकज निजामुद्दीन में काम कर रहे थे तो आपने मशवरा दिया, फैसले किए और इस बात को यकीनी बनाया कि तमाम सरगर्मियां शरीयत के मुताबिक हों। जब आपको महसूस हुआ कि मामलात सही सिमत में नहीं जा रहे और आपके मशवरे को अहमियत नहीं दी जा रही तो आपने मरकज छोड़ दिया और लिखा कि अगर कुछ मामलात कबूल कर लिए जाएं तो आप बिना ताखिर निजामुद्दीन वापस आ जाएंगे। अब मेरे चंद सवालात हैं। पहला सवाल, मरकज छोड़ने से आपने जो हासिल करना चाहा था क्या वो हासिल हो गया? जवाब, नहीं। दूसरा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि मरकज में रहते हुए आप निजामुद्दीन की शूरा को बेहतर तौर पर समझा सकते थे? मरकज छोड़ने से क्या आपने मरकज के अराकीन को ज्यादा आज़ादी नहीं दे दी? नंबर 3, अलग जमात बनाकर आपने क्या फ़ायदा हासिल किया? क्या आलमी मरकज निजामुद्दीन ने आपके ख्यालात को कबूल किया? क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप रहते तो आप अपना मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूती से पेश कर सकते थे? सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। हम सबको एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। आपके बाद क्या आपको यकीन है कि शूरा जमात सही तरीके से काम करेगी? हाल ही में ये देखा गया है कि बेंगलोर मरकज में सिर्फ दूसरों की ग़ीबत की जा रही है। सवाल नंबर 5, क्या निजामुद्दीन में कोई शूरा नहीं थी? क्या आप उस शूरा का हिस्सा नहीं थे? क्या मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए एक दुरुस्त तजवीज़ नहीं थी कि तीनों ममालिक की अपनी अपनी शूरा और अपने अपने अमीर हो? नंबर 6, अगर हजरत मौलाना साद साहब दामत व बरकातहुम ने कोई गलती की है तो क्या ये दुरुस्त नहीं कि उन्होंने इस्लाह की है? क्या ये भी दुरुस्त नहीं कि हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब की बहुत सी बातें हजरत मौलाना इलियास साहब और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरामीन में पाई जाती हैं? नंबर 7, सबसे अहम सवालात में से एक सवाल ये है कि दारुल उलूम देवबंद में किस जमात के बारे में सवाल किया जा रहा है और क्या ये दुरुस्त नहीं कि सवालात हमेशा एक ही नौइयत के होते हैं? जब भी कोई सवाल उठता है दारुल उलूम देवबंद का फर्ज होता है कि उसका जवाब दें। नंबर 8, दारुल उलूम देवबंद दुनिया भर में अहमियत रखता है। गुजरात का एक शख्स यूसुफ वापी मुसलसल हमारे दारुल उलूम देवबंद के बुजुर्गों की तौहीन करता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग जैसे हजरत मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी दामत बरकातुहू सिर्फ दुआओं के साथ जवाब देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहिए? उस शख्स ने पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी को भी नहीं छोड़ा। नंबर 9, सबसे अहम सवाल, जिस मकसद के लिए आपने आलमी मरकज निजामुद्दीन छोड़ा क्या वो मकसद पूरा हुआ? मैं और पूरी दुनिया जानती है कि आपके जाने से पहले ये जमात मुत्तहिद थी। जैसे ही आपने मरकज छोड़ा 2 जमातें बन गई, मसाजिद में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इसका गुनाह कौन उठाएगा? नंबर 10, दारुल उलूम देवबंद का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है जो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी के मौक़िफ़ के मुताबिक है। दोनों तरफ नेक अफराद और उलमा मौजूद हैं।
لوگ جس طرف چاہیں تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں۔ دارالعلوم نے اسے ایک انتظامی تنازع قرار دیا۔ نمبر 11، کیا شورا کو منتخب احادیث سے اختلاف ہیں؟ کیا یہ درست نہیں کہ اس کا پیش لفظ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا؟ کیا یہ بھی درست نہیں کہ آج کی نوجوان نسل زیادہ تر مستند احادیث سے وابستہ ہیں؟ اور کیا یہ بھی درست نہیں کہ دونوں کتاب فضائل اعمال اور منتخب احادیث عالمی مرکز نظام الدین میں پڑھائی جاتی ہیں؟ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک کتاب ایک وقت میں پڑھائی جاتی ہے اور دوسری کتاب دوسرے وقت میں۔ نمبر 12، اگر حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم غلط ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا نئی جماعت بنانا اور باہر سے مشورہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، یا مولانا سعد صاحب کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا اور مشورہ دینا؟ نمبر 13، آپ کے بعد اگر عالمی مرکز نظام الدین میں غلطیاں ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ موجود رہتے تو شاید آپ کی موجودگی اور اتھارٹی ایسی غلطیوں کو روک سکتی تھی۔ آپ کی غیر موجودگی میں انہیں کیسے روکا جائے؟ نمبر 14، کیا یہ درست نہیں کہ 1995 سے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے بڑے بڑے فیصلوں میں اہم کردار ادا کیا اور آپ نے ان پر دستخط کیے؟ نمبر 15، کیا یہ بھی درست نہیں کہ آپ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو ایک عالم سمجھتے تھے؟ حضرت جی مولانا انعام صاحب نے حضرت مولانا سعد صاحب کو بہت کم عمری میں شورا میں شامل کیا، لیکن آپ اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کو اس شورا میں شامل نہیں کیا گیا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ نمبر 16، آج دنیا بھر میں اتحاد کی بات ہو رہی ہے، علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بریلوی اور دیوبندی علماء بھی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ عالمی شورا کے اراکین خاموشی سے اپنا کام جاری رکھیں بغیر فتویٰ دیے اگر وہ نظام الدین واپس نہیں آنا چاہتے؟ اور سب سے اہم بات، دارالعلوم دیوبند سے سوالات اٹھانا بند کر دیں۔ نوٹ: اگر کوئی شخص مولانا ابراہیم دیولا کے قریب ہے اور یہ خط انہیں پہنچا سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے تو براہ کرم ایسا کریں۔ میں رات دن دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔